दोस्तों, आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो सही बुखारी से है। ये वाक़या हमें बताता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आपको तकलीफ दे, आपको झुठलाए, आपका मजाक उड़ाए, तो क्या आप उसके लिए दुआ करेंगे? शायद हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बिल्कुल अलग था। उसमें नफरत की जगह रहमत थी, बदले की जगह माफी थी और गुस्से की जगह लोगों की हिदायत की फिक्र थी। एक दिन का वाक़या है दोस्तों, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक बद्दू गांव में रहने वाला व्यक्ति मस्जिद में आया। उसे इस्लाम के आदाब और मस्जिद की पवित्रता का इल्म नहीं था। वह सीधे मस्जिद के एक कोने में गया और वहीं पेशाब करने लगा। यह देखकर सहाबाए किराम बहुत नाराज हो गए। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। सोचिए, यह अल्लाह का घर था। ऐसी हरकत देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक था, लेकिन उसी समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, उसे रोकना मत। सहाबा रुक गए। जब वह व्यक्ति अपना काम पूरा कर चुका, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक डोल मंगवाया और उस जगह पर डलवा दिया ताकि मस्जिद पाक हो जाए। इसके बाद आपने उस आदमी को अपने पास बुलाया। ध्यान दीजिए, न कोई डांट, न कोई अपमान, न कोई कठोर शब्द, बल्कि आपने बड़ी नरमी और प्यार से फरमाया, ये मस्जिदें पेशाब या गंदगी के लिए नहीं है, ये तो अल्लाह की याद, नमाज और कुरान की तिलावत के लिए बनाई गई है। बस इतनी सी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अंदाज उस बद्दू के दिल में उतर गया। उसने देखा कि यह कोई आम इंसान नहीं है। अगर कोई और होता तो शायद उसे सबके सामने अपमानित करता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इज्जत दी, समझाया और उसकी गलती को सुधार दिया। उसका दिल बदल गया। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा और हमारे साथ किसी और को शामिल न कर। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने अल्लाह की बहुत विशाल रहमत को सीमित कर दिया। यानी अल्लाह की रहमत सिर्फ दो लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। दोस्तों, आज हम छोटी छोटी बातों पर लोगों को अपमानित कर देते हैं। किसी से गलती हो जाए तो उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की एक भूल देखकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि गलती करने वाले को जलील नहीं करना बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। यही असली दावत है, यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही रहमत है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उस बद्दू को डांट सकते थे, लेकिन आपने उसके दिल को जीता। और याद रखिए, डांट से कुछ समय के लिए चुप हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत से उनके दिल बदल जाते हैं। आज अगर हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने समाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक को अपना ले तो कितनी नफरतें मोहब्बत में बदल जाएगी। अगर कोई नया इंसान इस्लाम के बारे में कम जानता हो तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय हमें उसे प्यार से सिखाना चाहिए। अगर कोई गलती करे
تو ہمیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے پیارے دوستو، ذرا ایک پل کے لیے اپنے دل سے پوچھئے، اگر کوئی انسان آپ کی بے عزتی کرے، آپ کی بات نہ مانے یا آپ کی غلطی نکالتا رہے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ اکثر ہم چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں اور دلوں میں نفرت پال لیتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالکل الگ راستہ دکھایا۔ آپ نے سکھایا کہ اصلی طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ اپنے غصے پر قابو رکھنے میں ہے۔ اصل جیت کسی کو ہرانے میں نہیں بلکہ اس کے دل کو جیتنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے شروعات میں اسلام کا وروध کیا، ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رحمت سے پربھاوت ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لیے اگر ہم بھی اپنے گھر، اپنے رشتوں اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو اپنا لیں تو نہ جانے کتنے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جائے، کتنی ناراضگیاں ختم ہو جائے اور کتنے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے، اچھے اخلاق کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ دوستو، آج دنیا کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا بہترین اخلاق۔ آج لوگ ایک دوسرے کی غلطی ڈھونڈنے میں لگے ہیں، لیکن کسی کو پیار سے سمجھانے والا بہت کم ملتا ہے۔ اگر کوئی نیا مسلمان ہو یا اسلام کی باتیں نہ جانتا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے ڈانٹنے کے بجائے پیار اور حکمت کے ساتھ سمجھائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو سختی سے نہیں بلکہ رحمت، صبر اور محبت سے اپنے قریب کیا۔ آئیے آج ہم اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم جھوٹ سے بچیں گے، غصے پر قابو رکھیں گے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے اور ہر حال میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ہمارا کردار بھی ان کی سیرت کی جھلک دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور ان کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔